El porqué de cola de paja, Bidua fisheri, es una especie de ave de la familia Biduidae. Se encuentra en Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Su hábitat natural es la sabana seca. Como todas las demás especies de guaidá, el guaidá de cola de paja es un parásito de cría. The straw-tailed whydah, Vidua fischera, is a species of bird in the family Viduidae. It is found in Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, and Uganda. Its natural habitat is dry savanna. Like all other whydah species, the straw-tailed whydah is a brood parasite. Le whydah à queue de paille, Vidua fischeri, est une espèce d'oiseau de la famille des Viduidae. On le trouve en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. Son habitat naturel est la savane sèche. Comme toutes les autres espèces de whydah, le whydah à queue de paille est un parasite du couvain. El porqué de cola de paja, Bidua fisheri, es una especie de ave de la familia Biduidae. Se encuentra en Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Su hábitat natural es la sabana seca. Como todas las demás especies de guaidá, el guaidá de cola de paja es un parásito de cría. The straw-tailed whydah, Vidua fischera, is a species of bird in the family Viduidae. It is found in Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, and Uganda. Its natural habitat is dry savanna. Like all other whydah species, the straw-tailed whydah is a brood parasite. Le whydah à queue de paille, Vidua fischeri, est une espèce d'oiseau de la famille des Viduidae. On le trouve en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. Son habitat naturel est la savane sèche. Comme toutes les autres espèces de whydah, le whydah à queue de paille est un parasite du couvain. El porqué de cola de paja, Bidua fisheri, es una especie de ave de la familia Biduidae. Se encuentra en Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Su hábitat natural es la sabana seca. Como todas las demás especies de guaidá, el guaidá de cola de paja es un parásito de cría. The straw-tailed whydah, Vidua fischera, is a species of bird in the family Viduidae. It is found in Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, and Uganda. Its natural habitat is dry savanna. Like all other whydah species, the straw-tailed whydah is a brood parasite. Le whydah à queue de paille, Vidua fischeri, est une espèce d'oiseau de la famille des Viduidae. On le trouve en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. Son habitat naturel est la savane sèche. Comme toutes les autres espèces de whydah, le whydah à queue de paille est un parasite du couvain. El porqué de cola de paja, Bidua fisheri, es una especie de ave de la familia Biduidae. Se encuentra en Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Su hábitat natural es la sabana seca. Como todas las demás especies de guaidá, el guaidá de cola de paja es un parásito de cría. The straw-tailed whydah, Vidua fischera, is a species of bird in the family Viduidae. It is found in Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, and Uganda. Its natural habitat is dry savanna. Like all other whydah species, the straw-tailed whydah is a brood parasite.
Le waïda à queue de paille, Vidua fischeri, est une espèce d'oiseau de la famille des viduidés. On le trouve en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. Son habitat naturel est la savane sèche. Comme toutes les autres espèces de waïda, le waïda à queue de paille est un parasite du couvain. El porqué de cola de paja, Vidua fischeri, es una especie de ave de la familia Viduidae. Se encuentra en Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Su hábitat natural es la sabana seca. Como todas las demás especies de waïda, el waïda de cola de paja es un parásito de cría. The straw-tailed waïda, Vidua fischera, is a species of bird in the family Viduidae. It is found in Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, and Uganda. Its natural habitat is dry savanna. Like all other waïda species, the straw-tailed waïda is a brood parasite. Le waïda à queue de paille, Vidua fischeri, est une espèce d'oiseau de la famille des viduidés. On le trouve en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. Son habitat naturel est la savane sèche. Comme toutes les autres espèces de waïda, le waïda à queue de paille est un parasite du couvain. El porqué de cola de paja, Vidua fischeri, es una especie de ave de la familia Viduidae. Se encuentra en Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Su hábitat natural es la sabana seca. Como todas las demás especies de waïda, el waïda de cola de paja es un parásito de cría. The straw-tailed waïda, Vidua fischera, is a species of bird in the family Viduidae. It is found in Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, and Uganda. Its natural habitat is dry savanna. Like all other waïda species, the straw-tailed waïda is a brood parasite. Le waïda à queue de paille, Vidua fischeri, est une espèce d'oiseau de la famille des viduidés. On le trouve en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. Son habitat naturel est la savane